मदीने की तरफ दौरे दीवाना मुहम्मद का अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आले कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आले सय्यदना अनिल हमीद वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। আমার আব্বা জানেরা, আমার নওজোয়ান তরুণেরা, যুবকেরা, ছোট ছোট বাচ্চারা, পর্দার আড়ালে অবস্থিত আমাদের সকলের আম্মা জানেরা, বোনেরা, বিশেষ করে সম্মানীয় উলামা হযরত, হাফিজে কোরআন, ইমাম সাহেবগণেরা, আপনাদের নন্দীগ্রামে তো আসা খুবই কম হয়।